neighbors. Karon nga neighbors. Pwede mo kumuskwila. Pwede akong bag. Kaya magkuhan ni. Mag-PE meron. Tapos unang ganda ako bag. Shoe bag na kay para makasugod tanan. Para gamay ako bit-bit nun. Pwede mo nakuha ni so siguro. Time check. 9:30 na, tas 10 aga-amang klase. Manang late na ko mga ka-neighbors. Guys, nakakain na. So guys, naabot namin sa mangga. So ano yung napagpumanak tayo para sa among eskwelahan. Sa kay may jeep. Ano may manak tayo. Tingin kami sa jeep guys. Mga ka-neighbors. Paunan na yung sakay. Guys, abot na po sa DIT Aktas Sab ko. Tara guys, DIT na po na mangupan kasi ang naman. Ito pa sa 4th floor ang among room guys. Muna magdali na ko kay late na ko. Let's go. Ara yung room guys. 418. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Good morning. Good morning guys, mag-exam namin guys. Mga ka-neighbors day. Mag-exam na meron. Tapos ikaw man dito sa may galit. Gawat ni George. Tapos nito guys. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a
あるばるばるあるばるばるばるばるあるばるばるあるばるばるばるあるばるばるルバルバルあるるるるあるばるばるあるばるばるバルバルあるばるばるHappy na moment guys. Guys, ano ko answer sa exam? Ito si Porphyrias to. Exam pa sila guys. Tapos ako man akong exam. Yung man ano guys, kaya ato may altoras kay ato may magsambay kay wala na may klase. Papil guys. Let's go. Ayan, let's go. Guys, checking namin guys. Tapos checking. Tapos sa may exam mo namang ngulit niya. Mudong may panay. Mudong may altoras. Sure, na hindi puro si Kuan. Guys, padung nami sa Kuan altoras. Ato may mag Kuan. Ato na may ato may mag Kuan. Ato may mag standby. Guys, abit namin sa Kuan alturas na ni guys. Kapag pa mi kay basa mi. Last night you were looking so bright, I don't wanna mess up. You were ready dressed up. What I want, oh your head. Guys, nakalingkod namin sa food court. Tapos Kuan magpauga sa mitas mga on. Let's go. Dailies na rin yung PE. Tapos mo no, dailies na rin. Tapos mga 4:30 guro mo lakaw na may padong na may Kuan sa main PE na mo padong na may. Guys, ako na may sa Kuan sa PE muna. It's her. Ako may Kuan. Ako may ka-event pero nahinlo na. Mandaw eh. Nahinlo na guys.
Tapos na tayo mag-PA. Ako ka video kaya yung video. So maora day to mga ka-neighbors. Thank you for watching. And please like and follow my page guys. Bye bye.